السلام علیکم۔ آج ہم بلغم اور اس کے اقسام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یونانی زبان میں بلغم ایک ٹرم ہے۔ بے، لام، غین، میم۔ بے اور لام پر زبر ہے جبکہ غین پر جزم ہے۔ اس سے یہ ٹرم بنا ہے جس کو بعد میں بولتے بولتے بلغم استعمال میں آ گیا ہے۔ انگریزی میں اس کو فلم کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ عام طور سے اس کا جو مزاج ہے وہ سرد تر مانا جاتا ہے، لیکن ایسا علامہ قرشی نے کہا ہے۔ وہیں پر مجوسی اور مسیحی کہتے ہیں کہ اس کا مزاج گرم تر ہے، لیکن شیخ الہند ابو سینا نے لکھا ہے کہ صفرا کے مقابلے ٹھنڈا ہوتا ہے اور خون کے لحاظ سے اس میں کچھ حرارت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو شیخ کا جو کہنا ہے وہ بھی مجوسی اور مسیحی سے تھوڑا ملتا جلتا ہے، لیکن علامہ قرشی نے اور بعد کے اطباء نے بلغم کو سرتر لکھا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک غیر طبعی اور دوسرا طبعی بلغم۔ جو طبعی بلغم ہے اس کے بارے میں جالوس نے کہا ہے کہ بلغم خون کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور طبعی بلغم وہ ہے جو آسانی سے خون میں تبدیل ہو سکے۔ عموماً جو خون ہے اس کے ساتھ ہی تینوں خلط گھومتے ہیں، اور تینوں خلط مطلب بلغم بھی، صفرا بھی، سودا بھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ خون کے ساتھ سب سے زیادہ بلغم ٹریول کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن میں رہتا ہے، اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ آسانی سے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہی بلغم جو آسانی سے خون میں تبدیل ہو جائے اس کو طبعی بلغم بولیں گے۔ اگر وہ اس لائق نہیں ہو تو پھر وہ غیر طبعی کہلائے گا۔ اس کے اوصاف کی بات کریں، اس کی صفت کی بات کریں کہ خون جو طبعی بلغم ہے وہ کیسا ہوتا ہے، تو کہا ہے اطباء نے کہ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، یہ بو سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی بدبو یا خوشبو نہیں پائی جاتی ہے، اور بے مزہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ تین صفت بیان کی ہے اطباء نے طبعی بلغم کے بارے میں۔ طبعی بلغم کے فائدے بھی لکھے ہیں اطباء نے۔ کیا لکھے ہیں؟ پہلا یہ کہ خون کی جو کمی ہے اس کے دوران خون میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ریپلیسمنٹ کرتا ہے۔ اگر باڈی میں خون کی کمی ہو جائے تو بلغم جو ہے، جسے کچا خون بھی کہا گیا ہے، وہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خود کو کنورٹ کر لے اور خون بن جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اسے کہ یہ اعضا کو تر رکھتا ہے، اور ایسی جگہ پر جہاں پر زیادہ حرکت ہوتی ہے وہاں پہ حرکت کی وجہ سے جو خشکی پیدا ہو سکتی ہے اس کو وہ دور کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے موومنٹ ہوتے ہیں اعضا میں، خاص کر کے جوائنٹس میں، ہمارے نی جوائنٹس میں، ہمارے ہاتھ کے جوائنٹس میں، ہمارے نیک کے جوائنٹس میں، ہمارے مطلب کہ ٹخنے کے جوائنٹس میں، انگلیوں کے جوائنٹس میں، ہر جگہ جو ہے ایک فلوئڈ پایا جاتا ہے۔ وہ فلوئڈ وائٹ ہے اور وہ جیلیٹینس پایا ہوتا ہے، چپچپا ہوتا ہے، جو ہمارے اس جوائنٹس میں ہونے والے فرکشن کو کم کرتا ہے۔ اس طرح سے جوائنٹ میں حرکت کی وجہ سے جو خشکی ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بڑا کام آتا ہے۔ اور کبھی جب آپ سنتے ہوں گے کہ اوسٹیو آرتھرائٹس ہو گیا کسی کو، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے لعاب سوکھ گیا ہے، لعاب سوکھ گیا ہے اس لیے اس میں درد ہو رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہاں پر وہ بلغم ہے، لہذار رطوبت ہے، سفید ہے، جو وہاں پہ حرکت کی وجہ سے پیدا ہونے والی خشکی کو کم کر رہا تھا۔ اچھا، یہ دماغ کا تغذیہ کراتی ہے، یہ امپورٹنٹ اس کا فائدہ ہے۔ یہ خون میں لیس یا لزوجت پیدا کرتی ہے۔ خون کے قوام کے بارے میں لکھا ہے، اطباء نے آپ پڑھے ہیں کہ نہ زیادہ پتلا ہوتا ہے نہ زیادہ گاڑھا ہوتا ہے۔ تو پتلا کرنے کے لیے صفرا ہے اور گاڑھا کرنے کے لیے بلغم ہے۔ تو یہ جو ہے خون کے میں لیس جو ہے وہ بنائے رکھتی ہے، تاکہ اس کی جو مطلب کہ تیزی ہے وہ مطلب کہ ایک کنٹرول میں رہے، نہ بہت تیز ہو نہ بہت سست ہو۔ تو یہ تھا بلغم طبعی کے بارے میں۔ اب بلغم غیر طبعی کے بارے میں۔ بلغم غیر طبعی کیا ہے بھائی؟ بلغم غیر طبعی، اس کو قوام اور مزے کے لحاظ سے الگ الگ قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلے مزے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ مزے کے اعتبار سے اطباء نے غیر طبعی بلغم کو 5 حصوں میں بانٹا ہے، 5 قسم کے بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے بلغم مالح۔ مالح کا مطلب ہوتا ہے نمکین، نمکین بلغم، یعنی مزے کے اعتبار سے یہ بلغم جو ہے وہ نمکین ہے، اور اس کا جو مزاج ہے وہ ہار یا بس ہوتا ہے۔ دوسرا ہے بلغم حامض۔ حامض یعنی کھٹا، ترش یا کھٹا بلغم، مزے کے اعتبار سے یہ کھٹا ہے اور اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔
बलगम अफिस यानी कसला बलगम, इसका मिजाज भी सर्द खुश्क होता है। बलगम तफ़ाह या मसीख, फीका या बेमज़ा, इसमें कोई मज़ा नहीं होता है, इसका मिजाज सर्द खुश्क लिखा है उसूल तिब में, लेकिन मवादियात तिब में इसका मिजाज सर्द और कच्चा लिखा है। पांचवा है बलगम हुलू यानी मीठा बलगम, ये मज़े के लिहाज से मीठा होता है और मिजाज इसका गर्मतर होता है। तो यहाँ पर जो बलगम का जो अपना मिजाज है तबई बलगम का, वो सर्दतर है, लेकिन पहला जो है वो गर्म खुश्क हो गया है बलगम माले, और लास्ट वाला जो बलगम हुलू है वो गर्मतर हो गया है। बाकी के जो तीन हैं बलगम हामिज, बलगम अफिज या बलगम तफ़ा, उसके बारे में मिजाज की बात करें तो तीनों जो है वो सर्द खुश्क है। खट्टा हम जो मज़ा है कुल्लियात अदविया में आप लोग पढ़े होंगे कि जो खट्टा मज़ा होता है और जो कसैला होता है वो सब सर्द खुश्क होता है। हालांकि वहाँ पर आपने तुफ़ा के बारे में पढ़ा होगा कि वो सर्दतर होता है, लेकिन यहाँ पर उसूल तिब में उसको सर्द खुश्क लिखा है और मवादियात तिब में सर्द और कच्चा लिखा है। चलिए, शेखुल इक़बाल सीना की किताब अल कानून से ली गई एक कुल्लियत कानून है जो अल्लामा कबीरुद्दीन साहब ने उसकी शरह में लिखा है कि बलगम गैर तबई की 4 किस्में हैं, जिसमें बलगम हुलू को शामिल नहीं किया गया है। यानी जो अभी हम 5 किस्में पढ़ रहे हैं बलगम माले, हामिज, अफिस और तुफ़ा, इसमें से यही 4 है। बाकी जो 5वां किस्म अभी हमने बताया बलगम हुलू का, वो जो किस्म है उसमें शामिल नहीं है। उसूल तिब में आप देखे होंगे तो ऊपर में हेडिंग में 4 लिखा है। बलगम कि गैर तबई बलगम के मज़े के एतबार से 4 किस्में हैं, लेकिन जब उसने अक़साम बयान किए हैं तो 5 किस्म बताई है। लेकिन मवादियात तिब में 5 किस्में ऊपर भी लिखा है और अंदर में भी 5 किस्मों को बताया गया है। कवाम के एतबार से बलगम गैर तबई की 5 किस्में हैं। बलगम माई, मावन होता है पानी, तो बलगम माई जो है वो बिल्कुल पानी की तरह है और कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा बारिद होता है। दूसरा है बलगम जस्सी, कहा जाता है कवाम के एतबार से बिल्कुल उसके उल्टा है, माई के उल्टा है, ये गलीज़ है, नहायत गलीज़। कैसा है? सफ़ेद चूने की तरह, गाढ़ा चूना जो होता है उसकी तरह। तीसरा है बलगम खाम, रकीक होता है, रकीक और गलीज़ के एतबार से दरमियान में होता है और मुखाती के बनिस्बत ज़्यादा बारिद होता है। चौथा है बलगम मुखाती, ये ज़्यादा रकीक है और लहज़दार है, नाक से बहने वाली रतूबत है। बलगम खा मुखाती आपको कहीं कहीं एक जगह लिखा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से इसके जो अक़साम है वो 4 हो जाते हैं, बलगम माई, जस्सी, बलगम खाम मुखाती और बलगम ज़ुजाजी। लेकिन यहाँ पर ये 5 किस्में हमने अलग अलग बयान किया है, जैसे बलगम माई बताया, बलगम जस्सी बताया, बलगम खाम बताया, और चौथा है बलगम मुखाती जो कि रकीक है, खाम से ज़्यादा रकीक है। 5वां है बलगम ज़ुजाजी, कहता है कि इसका जो कवाम है वो पिघले कांच की तरह होता है, यानी ज़्यादा लहज़दार होता है। तो ये कवाम के एतबार से बलगम की गैर तबई बलगम की 5 किस्में हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर कुल्लियत कानून से हमने लिया है। उसमें लिखा है कि जालिनूस के मुताबिक बलगम के लिए जिस्म में तबीयत ने किसी उज़ू को मुफरगा नहीं बनाया, जिस तरह सफरा के लिए मरारा और सौदा के लिए तिहाल बनाया गया है। यानी बलगम जो है वो किसी ऐसे उज़ू में जाके इकट्ठा नहीं होता, जैसे सफरा जो है जिगर में बनता है, बन करके गॉल ब्लैडर में आकर के जमा होता है, वहाँ से वो बॉडी से पास आउट होता है, बाहर निकलता है। इस तरह का कोई ऑर्गन बलगम के लिए नहीं बनाया गया है और इसी वजह से वो खून के साथ घूमता रहता है। मुफरगा किसको बोलते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर खिल्त जा करके दफ़ा हो और वहाँ पर जमा होकर रुका रहे। जालिनूस के मुताबिक बलगम खून में से मुशाबहत रखता है, इसी वजह से पूरे जिस्म को बलगम की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि पूरे जिस्म में बलगम को खून के साथ बहा दिया गया है, ऐसा जालिनूस ने कहा है। बलगम को खून से बहाने का एक फ़ायदा यह है कि बलगम जोड़ों को और उन अज़ा को तर रखते हैं जो ज़्यादा हरकत करते हैं। एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बलगम माले के नमकीन होने की वजह अफूनत है, ऐसा जालिनूस ने कहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी तरदीद भी की है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि बलगम माले के नमकीन होने की वजह अफूनत है, ऐसा किसने कहा, तो आप जालिनूस आंसर करेंगे। आई होप कि बलगम की जो अक़साम है तबई और गैर तबई, ये आपको समझ में आई होगी।
اگر اس میں کوئی سوال رہ گیا ہو یا کچھ چیز چھوٹ گئی ہو یا کچھ اور جاننا ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں پوچھیں، اور اگلا ویڈیو کس پہ بنایا جائے یہ بھی ضرور آپ مشورہ دیں. ہم ایک لائن سے اس ردیف کے ٹاپک کو کور کریں گے انشاءاللہ، اور ہر ہفتے کوشش کریں گے کہ ایک ٹاپک ڈال دیا جائے.